Дитлахч ноябрь Галгай Республика Каман библиотеки Халырвы мехкцахаза волч юазан хочун хамхой даут колымы сейри. Цувашах кайтари дақляцар Галгай юазан хош Республик школы шкархехар хош дешар хош даут колым болзыш безыш болчар. تخنر تخباش خيتر وخص بيبليوتيكي أرغنر باش خيتر وآخ أخشر دادو باش خيتر جدير جبي يوازن خوشت بيت جيازيش تشت تان خيتيا تخنر درت يتزي خم خويف داو دالي هذا سن قولما وآخن يو ألشي باش خيتر وآخ الزلير يو يبي يوازن خوي مسنين بوزش بات تار قولم بوزش بات إذا بوز بولج ناخا خوز بيزم تبوا بولج تاري يوازو ديش خا اشت إزليها واش قطرير داود قويت تقومي أفتر وستيخي ويغلغي ميحكن يوازن طابن دواقش خوه سوستيخاش حنزق كيه بيتجي ويميحكش كزي تشتي جورنالشتي Каман библиотек болхлош даут вахара колыма хет дякич дячгой тамах дийцер йоло изаремас. Игр халхтхон ух библиотеки хамхоев дауд аудиторер أنا ربلخلو الباكوا ديبا تأيت شو حلقة تو دا تنا أراشين ويزا بعد وين زيادة جوال خينا تو قيكا ديباس قيكا وقص بيبليتيكي وال وياتو مسنين حويستر داود تو خان دينت داود خدول شواغج و أخل وارخج و هنستخن ويواش حقيتر صدحد تخات وأخ زوارخن ديا Я ваша хитартахн кечдеш ведущий шедива лизас тха краеведческий фонде тухкамбя хамхоев дауда юазуныш лахар иж юазуныш додол цинши сборникыш соуг журналыш цац материалыш гулу я юазуныш додол стихаштаю Иж ерик жгойтжи штхоскечачи вахарма анты тлайолчи выставкада. Игр халхши ардян книжка итшу халха вахара морзо яха ер сборник дерт хондаудыс ертха библиотека соғыта дырыл сонага хар тхабылхлочуны соғыта дылыр даудыс ады яздя. Цуханден ши армалдян книжка цутхон библиотека соғыта лу хар былхлочуны лу диалрясхон хондауд иссай алханз ишты алишул жич адик хятсон сахалта. Аз доқылду е сборник игр халх ардяны чханы он презентация эйсер оқыз азер оныз. Оғы сборники цие вахара морзо Цу хахойт дауда вахар мелдис, нах мелбис, духол цицару, з миршков султан, янычбесы дук илы ия, тылайк хожет. Нах гершин харцахам зулым баддейч, тяцы вол дауд. Хань алчы шигер даудигер цықы гучдалыц харцахам. Тон звоз асторма алыр дукками, цықы цингер хоздоши дикхетрие мар баддейн дастон. Шин диахал хитра чохтет вол ши халар гойт житен стихотворение. Комадош дар из яхжи стихотворение. Ц стихотворение задулоцен не дарги сборник. Еригецен сборник Аллахтыш бол колымы ц стихотворение да болыш болгон. Тяха дитихш сан хитерсон. Тяха дуни ягыч сан хитерсон. Деда ацер тихар. Дуни дацер ягар. Собихки ватш асук ян Комдош дар из дегах чактянер. Ханз ухшыры, шезариет эслахчыры, техер сборник арадяны, сыны қолым яхыш. Дух ил я декчер арях кац июль хожи о сборник атылар. Е сборник ардяны хамхоев дауд. Қы библиотеки ардян хамхоев дауды библиотека. Хетя йол стихотворение ты йол ждолы.
сборник «Дом, в котором живет книга». Вот молил стихотворение, что библиотека тхун хетяе цире хамхоев дауды язя стихотворение. Цена стихотворение шло сон ханзгалгайчи яхжиз из ариани ох библиотеки ардяхкачи я садашогалгайчи яхчи поэзиян антология уагонды. Ши азаре притлахчер. Я стихотворение аз аиши чкетте дуаш дауда ши кам ши мох мелбиз вайн массанин масал лыж безым біз ши камак дуахкалде ши мягка дуахкалде язя стихотворение غلغيتشي زامي يوالفا سنان غلغيتشي بغد سنم عدري قدني چواتش سنخيات حدق يخشي ها وامش زيتشي ديكتر إلي حول حمسرغا س ديغا لحتنج إغلقيات حوخ قاستا خييتشي سنة ستيان بات قاستا شنتيركم تبغيت بيزن بس اوك антологин. Детская литература, я хожу книжка Ардиан, сок в Москве. Ок антология, я хай в России малюла республика, каман язон хой произведения. Ерж коды антологии, проза, поэзия и детская литература. Хамхоев дауды биршлях хаязею произведения. И ок أغيري خاي إزجاج دق حمد دق الديد يزجوي مسني داود شيء دق الديد يزجد حن ألش داود قولم مخ جتر لقوة بيبيتري أق أنتولوجي وأغونشتن بريزيدينيش كيبتوه جاتر Хамхой Дауд бейтышт язде диктол илежды. Вей республик филармонер артисты шей репертуари еқедиха. Қаста цухамақ веш Дауд қоламақ дейцер ғалғай республик қаман артистыс имгожнияған осману. Сказать про Дауда, все некоторые уже говорили, человек он творческий. Почему я это заметил? Довольно-таки интересно он композиции свою выставил, когда он был в армии. Вот эта фотография мне понравилась очень. Если она там еще есть, очень интересные фотографии. Вот, посмотрите. Красавец, да? Вот форма обыгранная как. Вот обыграл он форму, как он стоит. Мучалар подал, в Германии. Вот видите, у меня сборники Дауда на работе на столе стоят. Когда приходит вдохновение, какая музыка приходит в голову, в душе, только раз взял эту книжечку автора. У человека, который работает в искусстве, не то что работает, душевное состояние музыкальное, так же, как у поэта. Берешь книжечку, музыка играет, и ты перелистываешь стихи и смотришь, да, вот это вот. Очень много стихов у Дауда песенными текстами. У нее они очень прекрасно ложатся на музыку. А теперь коноток. Это было Мычаева.
Даху гулбанчар غلغي пач حلقين телевидение даудах кичеч программык хаш этту халыр. حجد داودي خلاخر قولمي ляца яхка программы «История жизни яш». Иски чайвей пачалки на телевидении был случаю Фатимы Хашигульгов. Родился в Казахстане в 1950 году. Первый класс пошел в Алиутскую 8-летнюю школу. Закончил 8-летку, потом переехал в Икарскую среднюю школу. Там закончил 10 классов. Потом призвался в армию в 1970 году. По 70 по 72 я служил в Германской Демократической Республике. И в армии работал нештатным корреспондентом групповой газеты «Советская армия». Дауд Хамхоев вспоминает лучших ингушских авторов, на чьих произведениях он формировался как личность и как поэт. С особым трепетом говорит о народном поэте Герихане Гагиеве. قلم سيري داقلو خلر داودي ديزلي ديزل صار يشكي تشاير تنبيتش بحكابы Дауди ви дизел Ясмина Сайфудини цар вен ешки чай шедя дай бейтыш. حيقمن محبوطة حونة إحنا خيطلة ويغلغي إزدي موت ضحقل ديش بوتة ويداخ ديزة غلغي محبوطش تحينو بيزش إزبوتر بولش حنانس بيتسابس حقاقة تركدش غلغي محبوطش هيستاف حفيزش شينيانا مهتل خوزك فخورده إزبوتة يشغلر إرزد ضحقة شينيانا محت بيزش واخر إحدى إزبوتة إحكيتش تبوتش ليلة حنانس بيتسابس حقاقة تركدش غلغي محبوطش هيستاف حفيزش نانا دنيا чемелья, шиде зылбезыш, шиде гайохул, царны дателыш, дыр, мылыр, коду цущина, дикогда дезала дател цуденно, уж дыга бахкаш, бисен набьетыш, ягыш хул ура, дезал гахежыш, вайхара ден хрехыш, ягыш хул нана. Дунья чухамадат, нана цинисти, измара сагват, вайди гатоушти, Вайняна байгашсы, дунегу вайна, вайняна кулгашы, йоухолу вайна. Бай абеки хивалыш, шиюр маристаныю, бодл гяга дегре кекеш, яга дусы дауягыш, шина турмика чаила, тига казик деха хвач, доя отца суна теха, хайрадизу суда хюцет. Литературный колома يقي داود قهيك ديكتو الخيه تخاندين تسويازدي بالخج اردينت كيب يوزن اوغنشت تاتغولمشت ваша قيتري داقلياتا جالغي يوزن خوش ديتر داود دختن قولم مغلياتا شاش تخسخيت بيت جيشر داود دخ كنشكا جازدات Çağlar hem ya bu hep oku izbey narodni folklor gulyajı da mallara to televizyon yer as mahbe vaqvatış izulduq ham xuda da aq on tane vaşaqitici çağxos xetici xotqa dux ham xotqa txoaşat ya o biblioteka barkı alu darson da hanz muavloje ezdi dal اتو باقوب ها كنيش كاج ارداخ ازناها دقيق دي دا مخلي الوها هاي الحمد لله سوني دا وديجاج خاندنسا اونغر دلهم تادي زينيا غلق زينيا بيزم زينيا دي алырцы дылыш иште хетсвер иштвотсвер так окудук бол деп аламин алыр деген окудук книжкаш ардихат он хаттедерес дуккаи аязыт дауд
او دی خوزری از ریز بای خوزری پیلاشی خوزری اطلاعی دن سایه جویر تاک دک بول ب تاکی داود دی هن تاوری دباغش دار اخیت مبتره باغش سیدول دی هن می بیاتش پیسادی سموری تأخوش تنیسه با علیشور سگوه خزلات تغلاتش خان اشت ادراز اونخ سیخاتش تخصول الله میخواد وزدی هن تخنه اون دشه عشریه ممکن به از خود ممکن اگر ساعت خیلی اون نقطه پس که رمزانی عشود ایمگور اسمان دوالد ایلی چاوز بعد وش بیاج ناخ سون مسینه خوش کیتش دگ روتش هم خلرت ناخ هلیچ داک هم داک سود یداود لاری عبی نگرت گردی هن سوال قوی ان یزیت بیت ترس بیت از اون خیتیا یو داود هلیچ طریق غلای قول اون چدوش جمهورش اون چدوش دولسن خیتسون دقیقاً غلط مالر کرس اتنیش ایش کیر غلقاوی خیتیا پرزایی که پیت خم خوی داوده غلقاوی سو غلقاوی دکچ حقیقت شوه هن الحرم قصد شوه اسلام سدیز شوه غلقاوی سو قمن و دکچ دالس بسلدوک خیل مسچ برگلوک غیچچن ودی مک غلقاوی هنر دیل دول شوه دلس گرلو یول شوه توب دی دک کیشه و غلقاوی سو غلقاوی دست محمد صلا کمارشلو یول شوه دالد نچ خنبه شوه غلقاوی سو غلقاوی سکم دیز او به قبل غلقا کیچی به تقوید زیاد غلقاوی يحنتا تاودو يازيات بيتيش كازي بيتي تي عيشش سو يرقاصق اخيتي اي محتجر تدح مسارش تقير خرجها بأسر كزيك داقاني انشو دي حقيقة ترسو يرحنا اخيتي اي حما خوزية ميال خوي حست سينا آري حما خوزية مال خوي حست سينا آري سدوك حوت سدا سينا سيغلي سينا آري دنيا سينا بوس سينا آري بارغ ييچي دكچ بيزن بوس داتسق استش سينا آري حوت سخوت كيسو يو سنة مرحبا لي بوچ حاصل سو حول خوز رسونا خيتش لياتج ايقل جاتس سيدياخينا قاست السونا واخ مقداتس دياخين لامش دياخين غالش ديك تشياخجيه ديك السنة يوخل تيلش دارين سوتسيه داتس قاستش سينا آري حوت سخوك بسو يو سنة مرحبا لي بوچي حاصل سو سيل جوال سو اسخوز يازرا سيل بيزم سو دبخترا شي دوك أعدلا اشت هار مغرد أول تطول شي دوك أعد يخكش قلت سو هار بيت دا أطول بيزا أقار كاجش دوك قيات قدي شمالات نسون آلو رفت سحواش قيتر دا أدوات شخنداست شيك قيكي تسقيكي حواس دوك تندور ستنداوت تعب أداز يستخلرات إيربات حنزي كنشكش يا مهورش تو ياز بابيالش سكتيس ببوج الزل يستخلر دواتش بداوت خيتر قح تون إيل ديشاج درجي وكنشكاش أدقاتسو دوك تتسن قمالش ديكو دوتسو قمال تاق ألورسون أسمان دال واخي حوزن ديال إش آشر سون خزا يوز دوقية نو خين داتسو إجداء دي بيتشي جواق تيتي قاس تودي شو تخن داسي دولت حداود جواق خوز آشر جميش ديال رياس خلحن موج مياش واخل حوزن ديال تخون يقير دال دم قاستول حوق تخوق مقاستول حديقو خوز مالخيتش دوحم ديك مالخيتش دوحم دالش يقابل ديال قواتش دولت حوزن ديال مياش ليول ساخلش مساري قلم سيري چقيالر اگرگين چخان خم خوي داودس شيبي تجيشر قلبان چارق بركل يالر Hestelish bootje, scheidega bezerish hestelish bootje. Hama das dunen che bezem gekache. Daiman shosartse khowlish dike. Scheidega yauchel datielish genne. Mot leve merzish dok hestish khoze. Weesre kasti dabochel shachke. Is bootje ugge gallige jeze. Is waste bezerge dagete deze. Mocht sanne masse dado de wacher. Weet he delgos dado de wezer. Agitrum dekje lielde bezer. Nog dokke bezig, wij dagen deze. Wij dega bezig is bagel bedokken.
Sarvaha khudna ma sanna khoda. Дириш дахцуна. Нахбоци ваха могут дахцуна. Нахбоци дыне дириш дахцуна. Сей бала бека нахбоци вода. Нахаца хылче бала дабода. Нахаца мара самуко давыц. Нахаца мара сакар дылыц. Нахдеки ханук дай мансуца. Цацака хама ходя дахцуна. Тахегиш наха ходя дер дуне. Нахбоци далари ходя дер уне. Нахбоци ваха могут дахцуна. Нахбоци дыне дириш дахцуна. Ирис de dochter. Olaat de wacher, iris de dochter. Zedé na China, gurdutsen dokke. Wacher of hoetem is gurdutsen barge. Halga wat zich als godet de lerga. Kogische toch gurdutsen techka nakas. Kulgische halje gikker de resworns. Deze met dochter ik waar bekore. Zet woele zele gusinche are. Odina gozela yer gitu tamus. Lurdutsen dega bezem ot tamus. Zo keerde kennis gaardische de dizes. Hagel en Nistilus dagen dichter de nekers. Olaat de wager is de dochter. Zedé na China, gurdutsen barge. Dan Shabbat denen mogen mensen door schos get. Daar mogen mensen heel doodje. Zij ook dat daar bouwen weer school, bouwen weer. Is dat doodje. Salaire daar oos had je katje. Daar zie doodje. Daar mogen mensen heel doodje moesten. Ваша қитер чиқ диалычтқа эхту биалыр дақляца чарц қаста хым қойдау дыцқа мелди хаттыр ждал. Хам қойдау сун воузы со вай мягкий цавен чхандин заха саит яхшуды. Так цхандин заха сойдау ди волшпот тхей қолым цхан вашк узби хажадыртхо. Цайол чхан холуш цайол чхан цхолуш хамаш хамдар. Но хан кездук илеш гулден сун азда яздят даолыш до концертышка хам хойда вот язде стихашты илеш. Да вот фасагвал ялч он едерик динье шейна хачлас рештыш сын дагештыш сам безым динье шейн хачлас рештыш. Масиханы цу яздеш бейтыш чо хоз хулцын твее ты واштحن цар из окуш библиотеки ха оштахан библиотеки мидиве цар жеш школи чо пейт хуб ан хехтсуны вайт яч техен цу яздеш бейте хан ялч цу бейте ж дакети шологи цу фуё хажи корг бейте ж да у яздеш до или текст ж адас хан ялч дука асарс болбу цан поэтцы яздын хочынцы ши почеркёл жвыз. Ах, цундары цунца эхту бақсы болби. Дал эхту бақыл да дахом творческий искусство болби или бейты жази или тексты жази и раздолж беркати вахар халцын. Ему метегеш хоушли хайет сам кордова. Дука ваша кет адарка ваша бек ваша хитр чи хавр дука حيغر خوي بالي يازر خوي بالي ماغر بالي يازر واشك علم خو بالي يرجع عاشق دوقع ما خو حاجه حي اسمها كوريا يازر شو يا تشير شو يا ماشين بيت بالص ما خو ديش على الدرس حتى بقول كيش ناك ديش على الدرس برت بيزن وربي على الدرس قايق على الدرس